अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। 12 तारीख हो रही है भी, रात के 3 बज रहे हैं ह्यूस्टन में और सुबह 12 हो रही है आपके पाकिस्तान में। 12 की शाम है, शाम को नहीं है मेरे ख्याल में, दिन के 12:30 बजे, सॉरी 1 बजे है मेरे ख्याल में। और यहाँ सारा दिन बारिश होती रही है। इस वक्त भी घटाटोप बादल है, अंधेरा है और ठंडी हवाएं चल रही है। अभी टेक्सास में जून मिड होने जा रहा है मगर गर्मी वो नहीं आई जिसका यहाँ इंतज़ार किया जाता है। आज के मौज़ूआत में यकीनन सैनकॉम के जाने वाले कमांडर, जिनके जाने की इत्तला भी उनके बयान के बाद आई है, और उन पर भी यकीनन गुफ्तगू करेंगे। और जो अमेरिका में मुजाहरे एहतजाज इमिग्रेशन के हवाले से बैकग्राउंड में है, जो बढ़ता जा रहा है, उस पर 2 मिनट बात करेंगे। पाकिस्तान में यकीनन जो बजट आया उस पर बात करेंगे। जो आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका का, जो सबसे पहले मीडिया पर इन्हीं प्रोग्रामों में पेश किया गया और बता दिया गया था कि पीटीआई एहतजाज करेगी, उस हवाले से एक वीडियो भी अगर याद रह गया तो लाजमी दिखाऊंगा आपको। और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रही है और वो भारत जो चौथी बड़ी इकॉनमी, मगर जंग में पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क से हार गया, वहाँ जीआई उसका एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है काफ़ी अच्छे से, मगर अब उसे बामे उरूज किया जा रहा है। उस पर बात करेंगे। ये मुख्तसरन कोशिश करेंगे कि 18 से 20 मिनट में फारिग कर लें। देखिए, पहले ये यहाँ जो मुजाहरे हो रहे हैं इसका अंदाज़ा लोगों को पहले से था कि अब ये टेक्सास तक आ गए हैं और सैन एंटोनियो में बहुत बड़ा मुजाहरा, एहतजाजी मुजाहरा हुआ है, कैलिफोर्निया में हो रहा है और फिर न्यूयॉर्क तक, बाल्टीमोर और मुख्तलिफ जगहों पर, और स्पेशली जो स्पेनिश एरियाज हैं साउथ में, यहाँ बहुत बेकरारी बेचैनी है। टेक्सास में नेशनल गार्ड बुला लिए गए हैं पहले से, और यहाँ जो मुजाहरा करने वाले हैं उन्हें मैसेजेस भी दिए गए, मगर कहा जा रहा है कि ह्यूस्टन में भी परसों यहाँ मुजाहरा है। तो ये तो बढ़ने था, बल्कि नौबत यहाँ तक आ गई कि अब स्पेनिश जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर थे इलेक्शन में, अब उनमें से बड़ी आवाज़ें आने लगी है कि ये टेक्सास, ये एरिज़ोना और ये कैलिफोर्निया, ये तो मैक्सिको का पार्ट है, हम तो अपनी ज़मीन पर हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हमारी आबा अजदाद। तो डर यह है कि ये मामला ख़राब ना हो जाए, इसका इकॉनमी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इमरान खान रहन में आते हैं कि जो पॉपुलरिटी इमरान खान की थी 2018 में, ये पॉपुलरिटी तो थी, इलेक्शन जो भी हुआ अब आरटीएस बिठा के हुआ, जैसे भी हुआ, तो मगर यहाँ तो फेयर इलेक्शन हुए, बहुत हैवी मैंडेट के साथ आए डोनाल्ड ट्रंप, मगर इमरान खान बनते जा रहे हैं और सब कुछ वैसा हो रहा है। हमारे एक दोस्त से बड़ा अच्छा तबसरा किया कि उन्हें सबसे पहले जहांगीर तरीन ने छोड़ा था। तो डोनाल्ड ट्रंप के जहांगीर तरीन जो है ना, एलोन मस्क थे, वो छोड़ गए और वो लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो लेट्स सी, असल फैसला ये पाकिस्तान नहीं है कि बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सिविलाइज्ड, और देखें होना तो क्या है, ये तो अल्लाह कुदरत के अलावा किसी को नहीं पता। और जो बहुत गहराई से चीज़ों को देखे, स्पेकुलेशन ऐसे मामलात में बेहतर नहीं होती। दुआ है, मेरा मुल्क है ये, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैंने कीमत भी दी उसकी, और बहुत बड़ी कीमत भी दी है। तो ये ऐसे ही शादमान और कामरान रहे, मेरी तो दुआ यही होगी। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मामलात कैसे निपटाए जाते हैं। फिर यहाँ जो सबसे अहम बात है कि अमेरिकन आर्मी की सेलिब्रेशन हो रही है, 250 ईयर हो गए इस आर्मी को कायम हुए, जो यूनाइटेड आर्मी जिसे कहते हैं ना, सैनकॉम। उनके कमांडर ने, जो जाने वाले माइक एरिक ने, जो हैरानकुन भी है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेंगे, कि दोनों हाउसेज में, सेनेट में भी और कांग्रेस में भी, आर्मी कमेटी में हेयरिंग के दौरान उनका कि पाकिस्तान हमारा बहुत बड़ा एलाय है और 5 बड़े अहम टारगेट भी
داعش کے حوالے سے مختلف حوالوں سے پکڑ کے لیے. ابھی تک تو ایک کا سامنے آیا تھا, اب یہ 5 ہو گئے. 4 کون ہے وہ نہیں پتا. پھر بہت ہی عقیدت تھی ان کے لہجے میں کہ ہمارا پرانا پارٹنر ہے, ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ضلع کرتے ہیں اور ایک ساتھ ہیں, اور پھر انڈیا پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور ہم یہی چاہتے ہیں. اچھا یہ بات بھی آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہیں نہ کہیں کہ حکومتوں میں, یہاں سول حکومتوں میں پاکستان میں, امریکہ میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو اتار چڑھاؤ ہمیشہ سے رہے, مگر آرمی کانٹیکٹ جو ہے نا بڑے کہنا چاہیے کہ اسٹون پتھر کی طرح ہے, اور بہت طویل عرصہ ہو گیا اور بہت کچھ یہاں پہ بھی تبصرہ ہوتا رہا ہے ان تعلقات پر, اور جگہ بھی ہوتا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اور اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی 40 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہوش کی عمر ہے ہماری کہ یہ آرمی ٹو آرمی جو کانٹیکٹ ہے یہ بھی رہے, مگر پیپل ٹو پیپل بھی ہو جائے, کچھ کاروبار بھی ہو جائے, کچھ امریکہ کی ایجوکیشن سے, یہاں کی ویلفیئر سسٹم سے, یہاں کی ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, وومن رائٹس, کانسٹیٹیوشنل رسپیکٹ, جوڈیشری, یہ ساری چیزیں بھی ہمارے یہاں تھیں, مگر ایسا ہو کچھ نہیں سکا. تو بہرحال انہی تقریبات میں جو کئی اور ایک ہفتہ جاری رہیں گی, ہمارے آرمی چیف کو بھی بلایا گیا ہے, وچ از ویری سگنیفیکنٹ, جو انڈیا کے لیے 4 روزہ جنگ کے پرسپیکٹو میں کہ دہشت گردی کی ماں ہے پوری دنیا میں پاکستان اور یہ فوج, اس کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہ کہ جنگ بندی کا بھی امریکہ سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ جنگ جیت رہے تھے مگر جنگ بندی آپ کے کہنے پہ ہوئی, اور وہ جب آپ کو یہاں سے کوئی ایک آواز انڈیا سے آتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر دوہرا دیتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں. اچھا دیکھیں بہت عرصے سے یہاں بتایا جا چکا ہے کہ یہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے پاکستان از دا بیسٹ پلیس ٹو ٹاک ٹو دا چائنیز اور اوپن دا ڈور اور تھنگس لائک دیٹ, اور جو گیٹ وے ہے اور جو سینٹرل ایشیا ہے اور جو گرم پانی ہے اور جو راستے ہیں, یہ ساری وہ سیاست ہے. تو پاکستان کی امپورٹنس ٹیررزم کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن میں افغانستان کو کنٹین کرنے کے لیے, طالبان کو کنٹین کرنے کے لیے, دہشت گردی کے حوالے سے جو پاکستان وہاں یونائٹڈ نیشن کی کمیٹی میں پاکستان کو چیئرپرسن بنایا گیا ہے, وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ اپنے نیبر جن کو بنایا آپ نے, جن کو کھڑا کیا, جن کو چلنا سکھایا, لڑنا سکھایا, ان کے خلاف کمیٹی بنی اور آپ اس کے چیئرپرسن. تو یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. تو امریکہ کو ضرورت ہے اور انڈیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, مگر انڈیا کو ہوا نہیں بننے دینا ہے. ان کی گفتگو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پر ہر جگہ نظر آتی ہے نا, کامن مین یا ایجنسیز کے لوگ یا ان کی ہیرارکی کے جو لوگ بھی نظر آتے ہیں, جو غرور, تکبر, بار بار سمجھایا کہ دیکھیں جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمبل ہوتا ہے, وہ ایلیگینٹ ہوتا ہے, وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے, وہ سافٹ ہوتا ہے, وہ میلٹ بھی ہوتا ہے اپنے حق میں, دوسروں کے حق میں نظر آتا ہے مگر وہ اپنے حق میں ہوتا ہے. یہ اس خطے کے عوام نے سیکھا ہی نہیں ہے. غرور, تکبر, ایٹیچیوڈ, ایگو, یہ غیرت, شرم, یہ دنیا کی سب سے الگ غیرت رکھتے ہیں, الگ شرم رکھتے ہیں ہم لوگ. تو بہرحال انڈیا کے لیے تو سیٹ بیک ہی ہے, مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سینٹ کام کے بلانے پر ناراض سے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا. میری اطلاعات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہونے جا رہی ہے. کیسے ہوگی یہ مجھے ابھی نہیں پتا, مگر اسے رکوانے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے. اور کس طرح کام ہو رہا ہے, میں ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں, انجوائے بھی کریں گے اور سچ بھی ہے, کوئی غلط نہیں ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیں یہ ریاست آپ کے لیے نہیں بنی چاہیے, یہ میں ابھی آپ کو ثابت بھی کروں گا, بتاؤں گا بھی. یہ ریاست جن کے لیے جنہوں نے بنائی ہے یہ انہی کے کام آنی ہے. آپ کے لیے تو ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ دعا بھی کریں, دعا سے خالی کچھ نہیں ہوتا. اور یہ مطالبہ کریں کہ جنہوں نے بھی بنائی, جن کے لیے بنائی, کوئی بات نہیں, آپ آدمی کو بھی روٹی کھانے کا حق دیں, اسے بھی تعلیم کا حق دیں, اسے بھی تھوڑی سی آزادی دیں, اسے بھی صحت, روزگار,
इंसाफ, कानून, ये उसके लिए भी कुछ हो, वो भी सांस लेके, वो अल्लाह की मर्जी से ज़मीन पे आया, मेरी आपकी मर्जी से हम सब अपनी बगैर मर्जी के आए हैं और बगैर मर्जी के जाना है हमने। तो जितने दिन है कुछ तो दे, कुछ ज़िंदगी से लुत्फ़ ले सकें, कुछ ज़िंदगी को समझ सकें, कुछ जान सकें, कुछ हम भी महसूस कर सकें कि हम भी इंसान थे। भाई इतनी दरख्वास्त है और तो कुछ नहीं है ना। तो बहरहाल पीटीआई जो करने जा रही है वो उस पर 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। पहले ये जब ना काम बना वोटों से और फार्म 45 से, गैबी मदद अचानक ही मिल गई, फिर फार्म 47 से। बाबा जी से पूछा एक ही होया तो वो यूं बोले, वही हुआ जो होता आया 1947। बात तो गलत नहीं है ना, बज़ाहिर तो एक सटायर है, खूबसूरत सा, मगर कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे बड़े अहम जनरल्स की तस्वीरों के साथ और उनके कटआउट लगा के मैनहट्टन जैसे इलाकों में ट्रक घूम रहे हैं, शोर मच रहा है, दुनिया देख रही है, दुनिया हंस रही है। भारत अगर कुछ कहता तो गलत तो नहीं कहता, उसे मौका तो हम ही प्रोवाइड करते हैं। तो पीटीआई इसके साथ मुजाहरा करेगा, मुजाहरा करेगी 14 को, जब वो पाकिस्तान एम्बेसी में आएंगे। जो मखसूस लिस्ट है उसमें जो हिमायती है, जो सारी उम्र जो रजीम होगा उसको सूट करेंगे, एम्बेसडर के करीब होंगे, कौंसल जनरल के करीब होंगे अपने इलाके के, और उसको अपने घर पे खाने पे बुलाते होंगे। कुछ डॉक्टर्स होंगे जो स्टेटस के सिंबल हैं यहाँ कम्युनिटी, नॉट इन मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये तो काम है ना, कोई खेत में काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑटो मैकेनिक है, मैं जर्नलिज्म करता हूँ, ये कोई प्राइड नहीं है, ये अपनी रोटी के लिए करते हैं सारा। तो एक मखसूस लिस्ट है, वहाँ तालियाँ बजेंगी और हर दौर में ये लोग आपको मिलेंगे, पीटीआई में भी मिलेंगे, उनके दौर में भी, नवाज शरीफ के फौज से लड़ाई हो तो तब भी, और हिमायत तो तब भी, तो वहाँ मुजाहरा होगा। अब जो गुफ्तगू है, बहस है, वो ये है कि जैसे कि बताते हैं कि 90% जो है वो ओवरसीज डायस्पोरा, अमेरिकन, पाकिस्तानी, वो पीटीआई के हिमायती है। क्या 500 लोग जमा कर लेंगे? मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में नहीं कर सकेंगे, और कर लेंगे तो बहुत बड़ा वाक़या होगा, बहुत बड़ी खबर बनेगी। क्योंकि अभी तो गुफ्तगू ये हो रही है कि पीटीआई में बहुत सारे लोगों पे शुबा है कि वो शायद मुजाहरे पे ना आए, क्योंकि पीछे घर वाले हैं, खानदान है, इंटरेस्ट है, बच्ची माँ है, वो सारी एक पैराफिनलिया पूरा, उसके एंगल से लोग सोचते हैं। और गुलाम कौमों में हर आदमी तो बागी मुजाहिद नहीं होता ना, तो चंद दीवाने होते हैं, मस्ताने होते हैं, सरफरे होते हैं, झल्ले होते हैं, और वही इनकलाब लाते हैं पूरी दुनिया में। आम आदमी सिर्फ खाने, काम करने और हगने के लिए पैदा होता है। चंद मखसूस लोग होते हैं जो सब कुछ दाव पे लगाते हैं, अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सब लुटा देते हैं। मैं पीटीआई के मुजाहिरे की हिमायत नहीं करता, मैं उनके नज़रियात से ज़रा भी इत्तफाक नहीं करता हूँ, मगर जब तक ये मेरा यकीन कामिल है, ईमान है, कि जब तक इज्तिमाई तौर पे आप बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप एक आवाज नहीं होंगे, आपके लिए कोई तब्दीली इंतजार नहीं कर रही, ना उसे जरूरत है। तो देखना है कि ये मुजाहरा कैसा होगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप से अगर मुलाकात हो जाती है तो बस ये जहन में रखें कि पीटीआई का खेल मुकम्मल ख़त्म हो गया, और यहाँ और कौन दूसरी मुलाकातें कैसे होती हैं, उनका इस्तकबाल कैसे होता है, कितनी तोपों की सलामी होती है, जैसे बाजवा को दी गई थी। बाजवा से ज़्यादा ज़रूरत है अब आसिम मुनीर की, तो फील्ड मार्शल भी है। तो ये सारी चीज़ें जब काउंट होंगी, इसे एलिब्रेट किया जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि पीटीआई को खान साहब का मुस्तकबिल क्या है। एहतजाजी कॉल तो दी खान साहब ने, उस पर तो कोई अभी तक हिलजुल नहीं हुई है, ठीक है ना। तो फिर साथ में ये देखें, ठीक है 59 कांग्रेसमैन और सेनेटरों ने खत तो लिख दिया, मगर जो बिल जिस पर शोर मचा रही थी पीटीआई, आपने कहीं सुना कि उसका कोई, जो कांग्रेस में बिल
पड़ा हुआ है 9/11 के बाद जो दूसरा बिल है जिसमें पाबंदियों का जिक्र है, और अब तो कांग्रेस ने अपने खत में भी लिख दिया है कांग्रेसमैनों ने कि सिर्फ मोहसिन नकवी का नाम है, आर्मी चीफ जो और फौजियों के और शहबाज शरीफ उन सब के नाम से तो निकाल लिए गए उस खत में से। तो वो बिल कहाँ है, उस पर गुफ्तगू सुनी है पाक पैक की, या वो जो 3 डॉक्टर पाकिस्तान गए थे, ग्लोबल पाकिस्तान समथिंग लाइक दैट, या शहबाज गिल के मुंह से जो रोज विलाक करते हैं, पंजाबी में भी, अब तो अंग्रेजी में भी करते हैं, उर्दू में भी करते हैं, एक एक दिन में 3 करते हैं, क्योंकि दीवाने देख रहे हैं ना और पैसे बहुत आ रहे हैं। तो वो भी बिल्स का जिक्र नहीं करते। वो जो बिल पड़ा हुआ है वो भी कहीं, जैसे जंग जीती तो फैसला हुआ था कि रैलियां निकाली जाएंगी एयरफोर्स को आगे बढ़ाने के लिए और फील्ड मार्शल को कंप्रोमाइज करने के लिए, मार्जिनलाइज करने के लिए, वो रैलियां भी कैंसिल हो गई। अगर आपको याद हो, अब ये मुजाहरा तो मजबूरी बना हुआ है ना कि अगर ये भी ना करे तो क्या करे। तो वो देखना है कि कितने लोग आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, ये सबसे अहम बात होगी। अब बजट की तरफ आते हैं। देखिए जी, बजट से पहले मैं आपको एक दिलचस्प लतीफा सुनाना चाहता हूं। एक खातून ने एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज का, कुछ $1.5 लाख की मर्सिडीज है, जो फुल मर्सिडीज जिसे कहना चाहिए, लग्जरियस जो है, उसका ऐड दिया कि ब्रांड न्यू मर्सिडीज $1 में लीजिए। ब्रांड से मतलब कुछ थोड़ी सी चली हुई थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था खातून के, तो उनके हस्बैंड चलाया करते थे, तो उन्होंने स्टार दिया कि $1 में मर्सिडीज। तो एक साहब ने उसको अप्लाई किया और बड़े हैरान परेशान कि ये कैसे मुमकिन है $1 में। खातून ने रब्ता किया तो उनका साहब जो थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उसे बाय करने के लिए ऑफर की थी, उन्हें यकीन नहीं था कि ये $1 में देंगे। उनका ये एक टैक्टिस है मार्केटिंग की, जब बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, जब बोली लगेगी। उनका कि आखिरी प्राइस बता दें अपनी कि क्या लेना है आपको इस मर्सिडीज का। उसने कहा जो इश्तहार में छपा है वही $1 लेना है। वो साहब उन्होंने $1 देकर मर्सिडीज बाय कर ली। जब बाय हो गई, पेपर शेपर मिल गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे बता सकती है कि ये $1 में क्यों तुमने बेची। उसने कहा मैंने अपने शौहर की वसीयत को पूरा किया है, उनकी ख्वाहिश थी और मैं सुरखरू। उनका क्या मतलब? तो खातून ने कहा कि मेरे शौहर ने कहा था अगर मैं मर जाऊं तो ये मर्सिडीज बेचकर मेरी गर्लफ्रेंड को सारे पैसे दे। मेरे लिए दुख की बात थी, मगर मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और ये $1 मैं उस खातून को दे दूं। अब आप सोचते रहिए, इसकी रोशनी में बजट देखें कि क्या कह के गए थे कायदे आज़म और बानियाने पाकिस्तान, सारे क्या नारे लगाए थे और क्या ख्वाब दिखाए थे। जिनके हाथ ये आया उन्होंने इसका जो हाल किया है, जो आपको दिया है, इस लतीफे में सब कुछ मौजूद है कि सोलर तक पे आपको मार देना है, आपको सुकून से नहीं रहना। सोलर पे 18% टैक्स लगा दिया गया। कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। तनख्वाह जिनकी बढ़ी है वो मालूम है कि 2.25 लाख से 2.25 मिलियन हो गई, 22 लाख। सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के 50% जो दीगर सहूलियात है उसमें भी इजाफा कर दिया गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया। क्या नोटिस ले लिया? पहले नहीं पता था। और जिन्होंने ये मराठ लिए वो अरबों खरबोपति है। यूसुफ रजा गिलानी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, या वो अयाज सादिक, कोई गरीब आदमी किसी पार्टी में स्पीकर बनता है या सेनेट का चेयरमैन बनता है या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के करीब जाता है, मिनिमम भी हो तो कामरान टसोरी चाहिए होता है उन्हें। कहानी अगर मैं सुनाऊं ना कि कामरान टसोरी कैसे बनाई, रिसेंटली पता चला कि कामरान टसोरी, नसीर, फैसल नसीर जो है ना, और कोर कमांडर कराची और पता नहीं कौन कौन, उनकी बेगमात को हीरे जवाहरात उनकी गाड़ी के अंदर पड़े रहते थे कि किसको हीरे जवाहरात देने हैं, किसको शराब की बोतल देनी है, किसको जरा कैश $डॉलर देने हैं। तो
اس پیمانے پر اگر تحفے دیے جائیں تو کہیں آدمی آگے نکلتا ہے. اور پھر سیاستدانوں کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ گمک ہو رہی ہے اور بجٹ کے ٹیکس کے حوالے سے کہ اگر اور ٹیکس بڑھانا ہے نہیں تو نیا منی بجٹ بھی آئے گا. میں اکانومی نہیں سمجھتا مگر ساتھ میں اسٹاک ایکسچینج نے چھپر پھاڑ کے 26 لاکھ پر پہنچ گئی. 26 لاکھ پر پوائنٹس جو ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا. اس سے آپ کا کیا لینا دینا عام آدمی کا؟ تو اشرافیہ کا کھیل ہے نا. انویسٹر جو ملک کے انویسٹر ہیں باہر سے کچھ نہیں آ رہا, باہر سے کچھ نہیں آ رہا, اندر ہی ہے نا ساری اشرافیہ. اور یہ کرپٹو کی کہانی اب آہستہ آہستہ کھل رہی ہے نا. اب تو لوگوں نے پروگرام پاکستان میں مین اسٹریم میڈیا میں شروع کر دیا کہ منی لانڈرنگ کا کھیل ہوگا. تو ساری چیزیں اس کی روشنی میں دیکھیے تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. آپ کے لیے کچھ نہیں ہے اس ملک, اور جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے میں تو ان سے اب یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حضور یہ انسان ہے, سانس لیتے ہیں, دل دھڑکتا ہے, خون دوڑتا ہے, گردش کرتا ہے رگوں میں, اس کی سرکولیشن ویسے ہی ہے جیسے باقی دنیا کے انسانوں کی ہے. رنگ بھی وہی سرخ ہے, رنگ اوپر سے کالا نہیں گورا ہوتا رہتا ہے, گندمی ہو جائے کیسا بھی ہو جائے, مگر ذہن بھی ایک جیسا ہے. حالات سے, ماحول سے, کلچر کے انوائرمنٹ سے ذہن بنتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے اب کہ حضور انہیں روٹی کھانے کا تو کوئی بندوبست کر دے. سب لوگ اب یہ بتا رہے ہیں 44% تو سب کے سامنے آ گیا نا, غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. 47 تو آپ ماننا تسلیم کرنا شروع کر دیا سب, اور میں کہتا ہوں مور دین 55 to 60 ہے. اس روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھیں. ان کی آنیاں جانیاں نہیں تبدیل ہونی کہ ان کی تنخواہیں بڑھنا ضروری ہے, آپ کی نہیں بڑھنا ضروری ہے. آپ نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہے. اور ابھی وہ نعرے لگا رہی تھی نا مریم کہ کسان کاشتکار کسان کارڈ سے لے کر آج ہی پتہ چلا ہے کہ 2024 اور 25 کے بجٹ میں جو کسانوں کے ترقیاتی فنڈ رکھے گئے تھے 20 ارب روپے وہ کھا لیے گئے اور غیر قانونی طور پہ کھائے. انہیں نہیں پہنچنے دیے, روک دیے گئے. کوئی ہے پوچھنے والا؟ یہ فراڈ نعرے لگاتے ہیں, یہ صرف آپ کا لہو گرماتے ہیں. آپ کو امید نہ دلائے نا تو آپ مر جائیں اسی سے. تو یہ مارکیٹنگ ہوتی ہے روزانہ آپ کے لیے, اور پوری دنیا میں ہوتی ہے, مگر جو پوری دنیا میں مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ 80% کلوز میچ کرتے ہیں. آپ کے یہاں مکمل جھوٹ پر مارکیٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے اصل ذمہ دار وہی ہیں جن کی آپ میں سے ایک بڑی اکثریت حمایت کرتے ہیں. یہ باقی سب اب آخری موضوع جی آئی کا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مقابلے میں بھارت میں جی آئی آئی ہے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہندوازم میں مسلمانوں میں بھی پہلے بیک پر, اور ابھی بھی سعودی عرب مڈل ایسٹ میں اونٹ کا پیشاب جو ہے نا بڑی اہم چیز ہے. ہندوستان میں تو موڈی کا آنے کے بعد کینسر ہو گیا ہے تو پیشاب پی لو, آپ کو کوئی گہرا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے تو پیشاب پی لو, اور کوئی درد ہو گیا ہے تو گوبر کھا لو. اب حالات یہ پہنچ گئے ہیں کہ جب دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں امریکہ جا رہا ہے, اور چیٹ جی ٹی پی بن رہی ہے, اور آسمانوں پر کمندے ڈال رہی ہیں, 35 اسٹیلیٹ پاکستان جیسے ملک کو مل رہے ہیں, اور ساتھ میں بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. بھارت میں دلی کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے دہلی یونیورسٹی, اس کی پرنسپل جو ہے کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یونیورسٹی میں گوبر لگا رہی ہے. مطلب اخیر ہو گئی اب. اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو ایک جیسے ہو اور کہیں نہیں پہنچو گے, جہاں تھے تم وہیں رہو گے, اسی گوبر میں ختم ہو جاؤ گے. گاؤں میں پوری دنیا میں گائے بیچ رہے ہو, سب سے بڑے ایکسپورٹر ہو تم, مگر اپنے ملک میں اگر مسلمان کاٹ کے کھا لے گا تو تم اسے کاٹ ڈالو گے اور اس کا پیشاب پی کے مست ہو.
اب اس کا گوبر تو ہر معاملے میں یوز ہو رہا ہے. اب یونیورس ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے وہاں, اب گوبر لگا کرے گا, اور خاتون لگا رہی ہے, اس کی ویڈیو وائرل ہے. کتنے ویڈیو دکھاؤں آپ کو, آپ میں سے بہتوں نے دیکھا بھی ہوگا. تو بہرحال میں بہت خوش ہوں کہ یہ پورا خطہ کہیں نہیں پہنچنے والا. یہ آپس میں دست و گریباں رہے گا. اس کی ایک اشرافیہ ہے جس کی بڑی اکثریت یورپ امریکہ میں ہے, اور یہاں سے سیکھ کر وہاں اس کا الٹ کرنے جاتی ہے, کہ کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھتی ہے. آج کے لیے جانے دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو. اللہ حافظ.